Sambisi wakat le tami ti ton nandi ke kibe budni se faton son pama ampuni yamba tit pus di barka ni se nandi ke ton woto wenda kar ko lim ko tinya ti kelam pani tondo ti deng ti tas yamba zurada. Burkina Faso tenga meba wengere na meti Burkina be ramba fa omo ti zemsin tara panga pa se tubga tab nusun tume eringa woto ya kwese a cadre désiré wedrogo option bon kwe atakade wasun ta singilime septembre kugo san pila na se 2019 yum de sokanga ya comme si leur nimbuira l'absenti sosni yiber wa san kire ne sorla na yele wanare 2020 vota wa sta pourem. Septembre cura sampila tabo 2019 ayum de ministra Laurence Ilbudo ne poron damba aroble sigrub no kendra senkede nepsan date ti kamnis ba san viv soya zuta upam zigase mpam tek songo ubvima pour inde brankele kole bibzam se nuktuma mpasa taba. Sansinga septembre chugo rasampila yibu 2019 ayum de ya CDO sulli tem store damba lason wate Burkina Faso tengwa na yile nzindi sekla ninga pour option bonde ti sommet extraordinaire des chefs d'état et de gouvernement de la CEDEAO sur le terrorisme kirani tordam kensa wasanambo so pala ampam zabe ni tengon sonda ya septembre chugo rasampila na sala seka sensiaram pam paraba de na titasi venema rizugu idiolam kiba kun point. A cadre désiré wedrogop sumbon kwera takade wa ayilma no kendra sankere ni penre ni nimbuira nampa ma sotneba nepson date inkiteti tek songo zindi Burkina Faso tengwa septembre chugura sampila na se 2019 ayumde ya comme si la nimbuira la kade wo santi sosniwa woto kera nip soxla na yele ngwanare 2020 vote pour a Archimede Boy pa ma kade wo kwe santa stondo tinanti kilaba. Bien, Runa, il doit carner comme s'il a, n'en pousse, il s'ambisse, la douilgba, boning s'inquiète, titon y qui tourne noir, ça y a en 2020, votation watan. Y a sida, y mime, ti ça y a Runa ton tenga kanomie, ti boin, ti la fi ka Burkina Faso, ti tengan bani ka Burkina Faso, ti wow taba, la laram table, non taba, ka Burkina Faso ti kontab suguri ka Burkina Faso ti teng zabne pour pelem la sari ka yebe Burkina Faso dilla ya bumni hin to ki ton Burkina be damba fa yiki yeti data me ti ton tenga tedre ti pa woto la date ti Burkina Faso yiye yari so ti parla rapa yikin wanar tondo ti deti fa nan tuma me ni Burkina Faso ni buide gilfam ti di yikin tume ti ton tenga tedre la tedre songo il doit y aller sambisa ti Burkina Faso tedre paneda yem toun balier sera de metini ba gilfan yiki ntel taba ti song taba la tume ti belam ti nuga yem po ko zomie yari ki ti doit ka bon hot sambisa to bi kin ke tum noa ti ton handat ya Burkina Faso man bala il pa waka yeti na sapsa net tumde wala nam pa neda il waka ndat winigi ton sandat ti Burkina Faso yi toto la taxe de métier ton handati Burkina Faso yi buninga it sa yi kuntume ya bunkunga nawa il sa ya tondo ton patate de BME Burkina Faso na yi tenoro Burkina Faso na yi nere it kota mbalati yiki ti gam tabin ki mawrwa na yi ton tenga tedre. Sannan singe ni septembre chugura sampila tab jungo 2019 ayumde ministra Laurence Ilbudo ne porun damba aroble singuk no kendra senkere ne sandate yisi kamnis ba son vib soya zuta en songoba di tek songo zindu vima pour yara sampiga pour labsan nantu no kendra kanga wa senkere ne tumda vuka yibin soba tinati pam venma sin yirgo to ne Magid Bakwa la Sandrine Zuguri. Septembre la sempila tabu wakat pisila yiba sasa. La Laurence Marshall il boudonne pour un damba singop tomda.
Sinyati san wu se komnisa sin gemp so zuga. Loble betenga pour un garabadonwa. No kendre kanga. A Marshall Ilbudo ragan singala al 2018 a sandaran lore. Datin yetia yuma yema la zak la wotoni obsambe mob kanga zugu. La boomningambe ya soma ya kamba mi ton mo ha pale yede ton san soni bamba sakdame ti yambe bang ti tum konga katum bili ya para na babaram ni marama ton songa ton ti ton tum konga ti amienda me ton yenda kamon ko de ntukudu asiete minuit ti ami tibiga yin ko se mola nan ko minuit donc bi men ka togon ser don ko na sokori un ko so donc ti ton datun bon ni buira tu jesse ti san ratun do bi ga ya nanza ta wazna yamba Tom da poa nyam mikrameti kam kerb sa kamen tu action sociale a neba wala bikanga wa aloba koko ndamba na yili nan tu a Laurence Marshall neba tibala abanga me tibam sembe viro wan ken woto non sada ya bum sen katar nyori Voilà, donc kerme zagasrame tibala ya toro tu considne Marshall Ilbudo no kendra mam dika komba nuka de tour mo mobilan vaya hat di kom perte tu be kan zo mam tar no met de cycle poma par jour fa ko ba ela zwe fas ni ro no na bra tu ro yer tu re e bamba sa mo ni yam se para tu tumbe ira gan mi labi ko pir kan ga per tu be mi no kan ga per be wa hab se mi ko kan ko ma para tu me lem san na e to na sun san sir na win da ba da bi amba haba ya sira mi tu min dikda te bon sa ya nki tu ya woto la ton na sun ye pa sam ba 100% ko ma gam da ke donc ya ni nonglum ya la nyesra ya la ton nan ton na yile na sagal kom kensa tuptem vim tibala ba metuen wa yibe kama sinanza Burkina Faso ministre Laurence Marshall mimbala tikana yina na ye kereb na wazueme la bam kana tolon yal subtum na ye ton dat fa ya bi ne ba tup son ton ti tum konga yi so mala ton pour da ni buira barka pipi o so ba ne ba kan kami obzabda me ti pere men da kan ka wumda vore ro momo ha men ne ba son tondo obge yeta tondo kama be ka don ya soma la ton data me to brazab ni kamba obra ye kamba obra pamba ti ya biga ya kamba donc ton toron ni haniba nzem nkub nongolum nkub wore to bank ti bam me be Burkina Faso bam ya Burkina be ramba ton sans zabat ni be uso kasomai septembre rasim pila taba yunga yemra ministère asin yin sa woto nwa arobu sa kamba bam la sin pir mobile woto nwa obnanti pa sobla me communiste sun zuembe som gan centre d'accueil apura obsen bebe nwa obnan zam sobla nutum totore na yilti ba me toron yinet bureau tomna obson boni faranda ti opération de retrait des enfants de la rue ya rasim piga la ministère kangara tindike na tum kangawa Kakwarba Touma Beno Kendra Borozugu Sankere ni 2019 a Chura plateau central la région pour Yasena Yele Mbangre la ministre Ninga Singeta Koba Yele a Salifu Wiroro Neptum Nontase Obman Giligri région Kanga pour Nantipam Kaseta Titon Nantipam Ben Mazanga ne Abdul Aziz Sare la Sandrine Zuguri Yakum ce village en Simbega Zurgu Solomon la ministre Ninga Singeta Koba Yela Zeka no ne tuntum sa nanti ges groupement non taba simbe muya koba pour obtum da sinya toto obsanta be no wa obmika metu groupement kangawa tum da be no songzugu obmuya pour ya hectare pisna se la wenma projet ri pluvial sidin luisa toro tu muya koba na yisoma bene la kwakwara le wilga ministre bala tibam namsra wuso to matera kalam ying la kwai mbenen ton data ben to muwa soma ton tigan jamsa afukura
ton zam ha fukra ya samanen ton te ton datam bonse to ti ngi lig ministre to song ton nenter te ton datum tuma me la ton tira ka shek ton tumi bombare sinya ganzuk ten bila yemre ministre singeta ko ba yela ti sera Dauda Wedrago la Dauda Wedrago bangan seya ada tara kaman pour la zo ma ministère songre ni ponsom la ne team asan twen talam pusa a korbisa na yele na zab ni kora zanzuya a Dauda Wedrago le tasa ministre abati wen san sake arbam twen ma kaman ton senta pisila yope la Dauda le William Bala ti bam katar zinga na bingo koda ye ton be ka ton zulu menga ya siti ko ya pan wik menga dem sam ko pam yam da zinga bing ton ya ka ton sema ton pama yuma ta ba ton pama ya guso la magazin kai ile ton di kan kilo pina to binga o mo to yido ya to ton da ko ton sanda song ton do te pa magazin ka bumbu ko dum ni be ko fa kenga ai men kenga da wote ne ba men ton ko bumbu da an ko pata select mobile ka na ko ken mo to kilo pina se e men ton te ne ba ko ba te bala ko ken na men ya to Ministre Salifu Wedrago, si a quoi ba torso ba tagasidame, tu ronda kora na yisoma plateau central région wa pour. Ame ti sara ba yaisa bebe la roi yame ti sara di ba wa yasoma. La tonige same datingis ti ko ba hanwa lowe bidna tap tawtaw ges wala hane pat biodo lebonanko wa zera namba lebunaw ko kamana lar niwa il faut que tu pam tu kom ning hembe fa bir hawa ko ba hawa ron sa ko ba hawa lo bir singa ti si parga tuma bir singa tawtaw yewa kidrame ti pam libum passe ti wata sikam Obsan gili go to no wa aro ti bas of tumna ni sonsra ministre ada kon plateau central a kwakwar ba sagalse senke ni ko ba wenge la le wilgbal to man gunsu ni titni ngab seminen taram pusul kod bisa nata me yele ka korba ti runda koba toni mi tu koma sara kom a pasikedi rewa yinga il faut que tu amman ko ti amman zaya ti amman bil borda ti nara yefa ha nara ti am pam ponge ga soma ningi ayita soma Sambisi ya kan lana yal se senkere ne runa kiba kuni la pozi la barka anyilimde ne kisira ne tonda ilkota naba wende tubulgir fani ndare tit pamli watasi kibetaba lananda mani tengre tibulgnore kazwangre mziye